Kung mga napa sa wala pa nakaplastar, ako ang ginahangyon na mo plastar na sa paglingkod. Kay magsugod na ta mga kaigsuunan. Amen. No? Aniya na po usap kita sa usa ka buluhaton. Amen. Dili ni siya kanang normal lang nga buluhaton. Amen. Usa ni ka special na buluhaton sa mga magtotoo. O dili ni siya kanang kuan mga igsoon, kana ganing usa kini ka pinasahi nga buluhaton. Dili kini kanang murag bugat sa atoa. Amen. Nga dunay mga kaigsunan nga nagikan sa Bunawan ni Arianing Dapita, naay mga kaigsunan diri sa La Union nga ning baklay po pila ka mga kilometro no metro para moari diri nagahin mog panahon tungod kay adunay pag-recognize sa inyo ha. Amen. Nga unsa ka importante ang pulong sa Dios. Dili pulong sa tao ang iyong gianhi diri kun dili pulong sa Ginoo. Amen ba? Tungod kay ang pulong sa Ginoo aduna kini dako nga gahom dinhi sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo naa diha ang kinabuhi. Amen. O ginaimbita ko kamo mga igsoon na mo tindog sa atoang pagsugod bago ta magpadayon. Ako ang ginahangyo ang ato ang pastor si Pastor Jimmy sa pag-ampo. Labing balaan ka manan sa ibaw ng Diyos, dalay ko kalitan ka sa pagpulong, kalitan ka salamat ng Diyos. Kaya ikaw walay buwas sa pagkiman kanamo, salamat ka panalangin, kanamo sa espirituhanon nga panalangin, nga diin mao ang pagsimba kanimo sa espiritu kamatuoran uban sa kapadayagan, nga mo gihatag kanamo espirituhanon nga kapadayagan, pinaagi sa mong pulong o Dios uban simbalang espiritu nga nagapasabot kanamo sanglit wala kami kahimuan kung wala ikaw. Niining kahaponon aniya kami o Dios aron sa pagambahan, pagdaig, pagsimba o ingon man pagpaminaw sa iyong pulong nga naghatag kinabuhi aron kami madayag nga usa ka pinili tinawag ning katapusang adlaw labi na sa pagkaigsuonan usab dinhi dapit sa La Union. Salamat ikaw nagapanalangin nga to kanila ug ako nagahangyo tagbuhay lang kinahanglan adlaw-adlaw sa espirituhanon nga pagpanginahanglan ug sa espirituhanon nga pagpinahanglan patubuha sila uban sa kapadayagan gikan kanimo. Salamat o Dios ug dalaygon ka sa katapusan sa pagsugod sa among panimbawon. Ako nagapanugyan nga kanimo Dios nga ikaw magpatiliwag, ikaw magauban bisan si mong gamiton nga magwali panalangin ni Ginoo tugod alang si mong kayamayan ngadto si mong katawan. Inigtanan o Dios ang pasalamatan sa dia kanimo sa pangalan ni Kristo Jesus nga Nazareton ning bugtong pinangarak akong Ginoo Dios maluluwas. Amen. Amen. Praise the Lord. Pabilin sa pagtindog mga igsoon og atong hatagan og usa ka masigabong palakpakan ang atong buhi nga Dios. No, a hand clap offering unto the Lord. Dalaga natong buhi nga Dios mga igsoon ning hapuna. Og usa kini ka expression ang ato ang pag-ani ning dapita nga aduna kitay kalipay ina sa ato ang buhi nga Dios. Aduna kitay kalipay sa ato ang pagpangalagad tungod kay usa ni ka sakripisyo. Amen. Og samtang naata diri nga dapit karon mga igsoon, no, samtang nagalingkod, nagatindog ta, ibutang diha sa inyong kasing-kasing ang usa ka dako nga tinguha. Amen. Usa ka dako nga expectation nga magapamuhat sa atong taliwala ang atong buhi nga Dios ning kahapuna. Tungod kay kung kita lang mga igsoon ug wala ang espiritu ang gahom sa Dios. Amen. Na magamit sa iyang mga galamiton. Amen. Mahimo nga kawang ang usa ka buluhaton o panimbahon. Amen. Mao na nga sa ato ang kasing-kasing karong hapuna, no, amen, ato ang imbitahon ang atong buhi nga Dios. Nagsaad siya sa iyang pulong nga kung aduna gani duha o tulo na magkatapok tungod sa iyang ngalan, siya gayo dili mupakyas. Amen. Sa mao nga panagtigom mga igsoon. Amen. Pabilin sa pagtindog ato ang awito ng usa ka awit, labaw sa tanang butang. Labaw ba sa tanang butang sa inyong kinabuhi? Amen. Amen. Ano, usa kini ka step o usa ka expression ng iyong pag-ari diri. Tungod kay aduna mo gipambiyaan. Amen sa inyong balay. Amen. Pwede mo nga naon ta dito'y mabuhat karon, naamoy adtuan nga lugar, pero nahimo kining sakripisyo uban sa kalipay. Usa ka expression nga labaw nga atong buhi nga Dios sa atong mga butanga. Amen. Labaw siya sa tanang butang. Amen. Panandot ang iyong
Lamo ari sa kasing-kasing ko. Amen. Kay Sa imong presensya lamang kumatagpa. Amen. Amen. Ug sa matagad lang, iting mo ang Diyos. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo Amen. May kasiguraduhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Amen. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtingo. Yes, amen. Atong tinguha ang presensya ning kahapon. Amen. Aw sa gipangandoy, tanang Tanang gitinguha. Na Namuari Namuari ka sa sa kasing-kasing ko. Kay sa imong presensya lamang kumatagpaw. Kung sa matag-adlaw gitinguhan. sa presensya mo. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Praise the Lord. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako natinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguhan. Amen. Tinguha ang Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguhan. Amen. Isa sa inyo diri karon ang nagtinguha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Itaas ko mga kamot mga igsoon. Amen. Amen. And God will honor God meets the expectations of His people, mga igsoon, according to His will. Amen. Salmo 1:1. Gikan sa 1 hangtod 6. Bulahan ang tao nga wala nagambag sa mga religious kasasala ni nagalingkod diha sa lingkuranan sa mga mayubiton. Apan ang iyang kahimuot anaa diha sa balaod sa Ginoo. Ug diha sa iyang balaod siya nagapamalandong adlaw ug gabii. Ug siya mahisama sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa kasubaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga diha sa iyang panahon. Ang iyang dahon usab dili malaya ug bisan unsa nga iyang ginabuhat muuswag. Ang mga dili Dios nun dili ingon ni ana apan sama sa tahok nga sa hangin ginapalit.
Busa ang mga dili Diyos nun, dili makabarog diha sa paghukom. Niyang mga makasasala diha sa katiguman sa mga matarong. Kaya ang Ginoo nagakasayod sa dalan sa matarong, apan ang dalan sa mga dili Diyos nun malaglag. Amen. Praise the Lord. Akong gihangyo sa sa usab ang atong pastor sa pag-ampo. Amen. Gamanan balaan og siligbahon nga Dios. Kanimo nagapasalamat kami sa mga pulong nga naghatag og kinabuhi. Salamat o Dios nga imo ginalitok ang mga pulong nga di makapabuhi sa Amen. dinili. Yes, Lord. Ginalitok nimo ang mga pulong nga magapadayag sa imong pinili ngadto sa kinabuhi. Nining hapuna o Dios ang mga pulong nga naghatag og kalipay sa matag usa kanamo. Amen. Imong ipakitang daan pinaagis pagpanabot nga ang dautan dili magatindog sa atubangan sa adlaw sa paghukom. Kundi ang mga matarong o Dios nga imong gipili magapabilin di sa atubangan nga magadawat ngadto sa ganti sa kalaungan. Nining hapuna o Dios aniya kami nagatindog sa atubangan sa balaan ug hamiling nga presensya. Pinaagi sa balang espiritu kami nagasimba kanimo uban sa mensahe sa mong panahon. Amen. Ingon nga nagatuo nga kami usa ka mga pinilig tinawag ngadto sa kinabuhi. Ikaw ako naghangyo nga ikaw magapanulti kanamo karong hapuna. Amen. Praise the Lord. Aron among masabtan ang angayan among himuon, pinaagi sa among pagtuo uban sa gugma nga nakanimo, nga mao ang pagbantay sa imong pulong Amen. o gampingan ka nga higugmaon gikan sa kasing-kasing tibo kasing-kasing Amen. kalag o hunahuna. Salamat din tanan, tudloy kami aron kami sa hingpit magapangalagad kanimo. Salamat ug dalaygon ka kining tanan o Dios. Akong gitugyan gisalig gilauman pasalamatan sa balaan gamahan pangalan nga mo si Jesus Nazareton, mo ang Kristo, imong bugtong pinanganak akong Ginoong Dios manuluwas. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. O atong awiton mga igsoon ang usa ka awit, Feel My Way, Every Day with Love. Mao kana atong desire. Amen. No, madunggan nato ang mga wali, mga igsoon, mga misteryo. Amen. Apan Amen. Feel my way every day with love. Let me walk, blessed Lord, in the way thou hast gone, leading straight to the land above. Amen. Giving cheer everywhere. To the sad and the low. Feel my way every day with love. Feel my way every day with love. As I walk with a heavenly dove. Let me go all the while with a song and a smile. Feel my way every day with love. Keep me close to the side of my Savior and guide. Let me never in darkness go. Keep my path free from wrath and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly love. Let me go the while. Let me go all the while. With a song and a smile. Feel my way every day with love. So the rest will be o'er, and the travel no more, but abide in my home above. Let me sing, blessed King, all the way to the shore. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with a heavenly love. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Amen. Huwag na itong desire na
samtang kita nagapadayon sa atong paglakaw, amen, under this message, kauban ang atong Ginoong Jesucristo, na puno niya sa gugma ang ato ang kinabuhi. Tungod kay, ingon pa ni Pablo, kay ingon duman diha sa kasulatan, ingon pa niya na bisan, no, ato ang ihatag, ang tanan nga niya, diri ka nato, ipakita nato atong pagkamaayo, atong pagka-generous, pagkamangihatagon, no, bisan pag, ingon dito, sunugon na ko akong lawas, amen, no, isip ko sa kahalad, bisan pag, unsa imong buhaton apan kung walay gugma, walay kapuslanan. Amen. Tungod kay ang kahupnganan sa tanan mga igsoon mao gid ang gugma. Amen. Ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Mao nang feel my way every day with love. Ato ang pagmapag-ampo nga sa tong buhi nga Dios nga sa matag adlaw makita ang expression mga igsoon sa gugma sa ato ang kinabuhi na aduna tay gugma sa ato ang igsuon. Amen. Aduna tay gugma sa buluhaton. Amen. Amen. No, ato ang awiton sunod nga awit, He abides. He abides. Siya kanunay nagauban kanato. Si Ginoong Jesucristo ang atong Dios. He abides. Amen. Mao nang adunay kalipay sa tua, sa gabi ug sa buntag, sa adlaw, tungod kay aduna tay Dios nato ang ginasaligan sa tanang panahon. Naman tay mga paginahanglanon, no, sa natural, sa espiritual, aduna tay Dios na masangpit. Amen. Ning kahaponon, mahimo nimong sangpiton ng Dios. Kung unsa man ang imuhang paginahanglanon karon takna sa kahaponon mga igsoon. I'm rejoicing night and day. I'm rejoicing night and day As I walk the pilgrim way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss is the secret all is this, that the Comforter abides with me. Amen. He abides. He abides. Siya nagpabiling, siya kanunay nagauban sa iyang bride mga igsoon. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, amen, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at his feet, it's so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides. He abides. He abides. Hallelujah, He He abides. abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Yes, Lord, amen. He's with me everywhere, And He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free. For the Spirit has control, Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides with me. He abides. He abides. He abides. Hallelujah, He abides. He abides with me. Yes, Lord, thank you, Lord. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. There's no thirsting for the things of the world that taken ways. Long ago I gave them up and instantly. All my mind was turned to there, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Amen. No, nindot kayong awit, ingon pa dira. He is with me everywhere. Kanunay siyang nagauban kanako o siya, and He knows my every care. Kanunay siyang nasayod sa akong mga kabalaka, sa akong mga panginahanglanon. Amen. And I'm as happy as a bird and just as free. Tungod kay kung aduna tay kapadagan mga igsoon na ang Dios kanunay nagauban sa iyahang mga pinili, sa iyahang katawhan, sa usa ka magtotoo, unsa pa ba imong
kabalakan. Amen. Di ba? Mao nang ingon ni Lord Jesus Christ, tanawan ninyo ang mga bituon nga nagalupad. Amen. Sila wala nagaandam sa ilang kalanon. Tungod kayang langit ng amahan mao'y nagapakaon nga to kanila. Unsa pa kaha kamo? Amen. Nga mas labaw pa kaysa mao nga mga langgam. No, unsa pa kaha kita mga igsoon na kita ang Dios, no? Adunay dakong gugma nga rika nato. Tungod kay walay tao nga dili ka kung tagalaon yun ka dili ka makari ning hapuna karon kung wala ka gipari sa buhi nga Dios. Gipari ka niya diri tungod kay aduna siya pulong na buti paabot sa imuha. Mao nang ayaw gayud sayangan ni nga opportunity. Iniglingkod karon inigpaminaw unya kuha gayud ang imong bahin. Amen. Amen. Tungod kay adunay panalangin nga buti paabot ang Dios nga nakanimo mga igsoon nalabaw pa sa natural na panalangin mao kini ang ihang pulong. Amen. Atong awiton kupti ako. Nagaingon sa maong awit mga igsoon susiha ang akong kasing-kasing. Amen. No? Aron na sa imong pagpaminaw niya sa pulong walay mahimong babag. Diha karon sa imong pag-awit, kung iyampo sa Dios na susihon niya ang imong kasing-kasing. Kung aduna man dira karoy kasuko, adunay kaligot-got, kahiubos, no, aduna kay kabalaka, tuguti ang Dios nga kwaon niya na. Tumuti ka na mahimo ng babag. Karon nga imong madawat karon ang imong bahin. Amen. Susiha. Amen. Susiha Ginoo. Susiha. Amen. Praise the Lord. Ginoo. Ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan. Kinabuhi ko nga nagkinahanglan Sa tanso mo. Yes, Lord. Amen. Pugawa. Amen. Ang akong nahikatulong na gugma. Nahikatulong Amen. Praise the Lord. Yes, Lord. Only the Word can wake up that love, mga igsoon. Kupi ako, Ugakson mo. ugason mo. Ikaw ang Ikaw ang akong giniguha. O gipangantoy. Pangandoy Ginoo. Sa magkausa. Kausa, Tagbawa ko. tawa ko. Amen. Punon mo. Aliya ko. Amen. Susiha. Yes, Lord. Ang kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog mo. Yes, Lord. Pinuod ka na. Pinuod. Unawa Ang ako nahikatulog na pag-igugma ihakan mo Ginoo. Amen. Hallelujah. Ugason mo. Ikaw ang akong giniguha. O gipangan. Pangandoy Ginoo. Sa magkausa, tagbawa ko. Punon mo, aliha ako. Kupi ako, ugason mo. Ikaw ang akong giniguha. O gipangandoy Ginoo. Sa magkausa, tagbawa Yes, Lord. Amen. Punon mo, Aniya ako. Aniya kami. ako. Amen. Yes, Lord. Punon mo, aniha ako. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, mga igsoon. So,
palakpakan ang buhay ng Diyos. O ihangyo kamo sa paglingkod. Kung kinsa ka tong adunay naandam nga halad awit para sa tong buhi nga Dios, mao kini ang inyong panahon. Kinahanglan ka. Kinahanglan. Malis kuya. Kinahanglan ka. Kinahanglan ka. Sa ilang. Igel. Sa presensya mo, halika pagtanduan ang kasing-kasing ko. Imingaw ako sa presensya mo, halika pagtanduan ang kasing-kasing ko, kay kanimo mapati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay, nga gipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. Kimingaw ako sa presensya mo, balik ka pagtanduan ang kasing-kasing ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay, naging panganoy ko,
Ikinahanglan ka. Oh Jesus, ikinahanglan ka. Amen. Praise the Lord. Yung pasaawit nilang gawit mga igsoon, ang tinuod na kalipay, tinuod na contentment na alamang diha kang Ginoong Hesus. Amen. Sagun sa pay maabot ato sa kalibutan, apan wala gyud pagkatagbaw ang tao. Nagyoy feeling of emptiness mga igsoon nga ang buhi nga Dios lang ang makapuno ni ana nga kahaw-ang mga igsoon. Amen. Sa dili pa moari ang ato ang magwawalin ning takna sa kahaponon, manindog ta o ato ang awiton gamita ako. Amen. Dili masayang ang nagamit na kusog basta para kanimo Ginoo. Amen. Dili masayang ang panahon na inyong gigahin ining kahaponon kay tungod para kini sa atong buhi nga Dios.
Amen. So, siya, maayong hapon sa tanan. Amen. Hindi tayo mong tanan. Amen. Atong palakpakan, atong binga Diyos, Migson. Dahil ko ng binga Diyos, Migson, sa atwa. Nakanunay siya Migson, gatiman, no? Pagkadako siyang gudma Migson sa atwa, no? Atong pasawit, no? Walay higay nga ibihan pa sa Diyos, Migson, bitalikdan, no? Amen. Ug dalay ko ng binga Diyos, kanunay siyang pagka-maayo, ano na siya gatiman, ug panalangin kanato, yes espirituhanong panalangin ng so, no? Tungod kay kita nga mga iya sa Dios dili na tuhangad ang materyal nga mga butang. Amen. Wala nagtutok ng so ng ato ang pangandoy ang igsoon. Sa mga butang ng kalibutan na. Tungod kay dili ta para sa kalibutan ng igsoon. Amen. Kita ang mga tao nga ipadala ng kalibutan na ang langit ng mga tao. No? Hindi mo praise God. Magapabilin kita migsun sa pagtindog, no? Ang pagtahod, pagbasa sa Blang Sulatan. Dini sa Roma migsun, no? Wala tayo lain migsun doktrina atong pagdadon migsun, no? Ug walay lain magawali kaninyo karon migsun dili ako, no? Ang balan ni Espiritu migsun sa pangalan ni Kristo migsun mo na mawali sa inyo, ha, no? Tungod kay wala ko'y ibali migsun, no? Tungod kay ang Dios ang tagyan nga pulong siya magawali kaninyo migsun. Amen. Kasama na ito sa Roma migsun Gis, no? Dahil matuto sa John 1:1. Roma Gis 14 migsun, no? O nagayon siya din migsun. Apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuwi. O unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hingdunggi. O unsaon man nila sa pagkadungog kung walay magwawali. 15. O kung saon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kung sila pinadala ingon sa sinulat ingon sa naisulat katahom gayod sa mga tiil sa mga nagawali sa maayong balita besides apan silang tanan wala lang manumbaling sa maayong balita kay si Isayas nagaingon man Ginoo kinsabay nakatuo sa ilang nadungog gikan kanamo city busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Ug ato ta sa Juan 1:1 migson. Ug ningon sa migson sa sinugdan mao nang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Ang Diyos o panalangin sa pagbasa ng migson ang yan sa super sa pagampo. Balang sa limbangan ng mga Diyos, Lord God. Salamat tayo, Lord God, sa mga tulong, Lord, na imong gitugutan ka namo na basahon Ginoo. Huwag nining tak na sa kapong gagabion, Lord, kami nagapangamuyo kanimo, Lord God, na ikaw magadihog, Lord, sa imong sulugoon, ang igsuon Ginoo, imong galamiton mo, Lord. Na ikaw maga-anoint kaniya Ginoo, siya magapanulti, Lord God, sa mga pulong na diliya kung imuhang mga pulong Ginoo na sa kini moabot sa amo ang idulungog, Lord God, kini
pagpikin, Lord God, sa mo ang pagtuo, Ginoo, kung makatukaw, Lord God, sa among pagtuo, Ginoo. Lord, Yes, salamat Lord. kayo, Ginoo, sa inyong pagabuhaton, tak na sa gabi, Lord God, kung talat na mo kanino, Lord, ang tanang dungog himaya, sa ngalan ni King Jesus, ng mga Diyos ang maluwas. Amen. Amen. Praise God. Makahiman kita sa pagpangin ko ng son. Ugusbon ko, malipayan bang tanan. Amen. Praise God. Atong plagpakan, kung usap atong bihis ni son. Ha? Ugusbon ko, mayang hapon sa tanan, mayang gabi. Ha? Abi na ganyan may son sa atong iksunan sa La Union. Ha? San Isidro may son. Tungod sa gugma sa Dios. Kanamo, o sa inyo ha. Niabot ni diri maigsoon, no? Atong tema maigsoon, God is love maigsoon, no? Tungod kay ang gugma, the love of God is greater part, no? Dako kay maigsoon ang gugma sa Dios maigsoon, no? Mo na nga dalay ko ng Dios, dili mi kaabot dinhi maigsoon without love, no? Amen. Tungod kay maigsoon, tama-tama po ni Clay Magso, no? Tungod kay ang Diyos man, una ang nagugma ka na tumagsoon. Kami usa magsoon, igugma usa na mong Ginoo. Kay tungod kay ingon siya magsoon, kung higugma mo na ko, pagbantay sa pulong, pagtuman mo ni Magso, no? Una nga, dalay ko ng buhay nga Diyos Magso, no? Karong ka po ng Magsoon, wala kong madlok, wala kong mapulpay Magsoon. Pagtindogin ni Magsoon tungod kay nasayit ko ang Diyos. May mapakaon ninyo karon sa espiritualong pagkaon, no? Tungod kay ang mga liwatan sa Diyos. Dili na madlok Magsoon, no? Mga daog na saganghan sa kaaway. Ugulay lain kaaway na tumigsoon, ang atong kugalingon, no? Una nga usay mo reason tumigsoon. Dili kong wali Magsoon tungod kay maulaw ko anak tamiso, no? Apan ang pulong si Diyos nag-ingon. Kung ikaulaw ko ninyo dito sa yuta, ikaulaw ko sa kamo dito sa langit, no? Wala tayo reason sa atong buhay na Diyos may iso, no? Di po ta ka-reason may iso nga usa man akong iwali, no? Tungod kay dili kita magwali may iso, no? Adunay Diyos magwawali may iso, no? Ingon man sa atong pastor may iso, kanang yan ginawali may iso, dili na iha maigsoon, no? Ang balan espiritu maoy katudlo sa butang kung makapihinomdom sa butang, no? Sa diyang wapa ni mo madunggi maigsoon, itudluan ka, no? Sa diyang natudluan ka maigsoon, na itayin nga mintan ni mo, hinumduman ka maigsoon, no? Sa mga dungog, no? Ug dalay ko ng nga Diyos maigsoon, sa atong wali karon maigsoon, itungod ni Roman at sa Pablo maigsoon, no? Tungod kay wala tayo lain maigsoon wali ang pulong sa Dios maigsoon, no? Pulong ni Kristo maigsoon, no? Tungod kay mo ba maigsoon nagawali ngalan lang ni Kristo idala maigsoon, walay pulong ni Kristo, no? Kung adunay nagawali maigsoon ug pulong ni Kristo maigsoon, adunay pulong, adunay pangalan maigsoon, no? Kana nagawali siya sa pamaturan, no? Tungod kay walay lain kamaturan si Kristo lang ng igsoon, no? O na igsoon nga ay mo kabla ka igsoon tungod kay usa gipakaon sa Dios sa akwa dito sa Bunawan ng igsoon, usa gipakaon sa Dios kanato karon, no? Tungod kay walay lain pagkaon, no? Si espirituanong tao ng igsoon ang pulong sa Dios ng igsoon, no? Mura na ito ang kaon tungod kay kana akong nadunggan ng igsoon, muna akong ituan, no? Sumala doon sa Roma, no? Kana akong ituan ng igsoon, mo po na akong tumatutan o iwali ng igsoon, no? Kaya di ko mag-igsoon makawali din ni igsoon kung kining sulat din ni igsoon, hindi na ko nituan ang akong nadungog, no? Tungod kay ang pagtuo nagikan sa madungog, no? Nagaabot ikan sa pagwali maigsoon, no? Kaya unsa may tuan nimo kung way nadunggan, no? Una maigsoon dalaygon ang buhi nga Dios. Ang pulong sa Dios maigsoon kanunay kapinomdom kanato, no?
Wala tayo lain yung doktrina maigsoon ang doktrina sa mga apostolis. Tungod kay matuta sa saysayan maigsoon sa time ni Noah maigsoon, no? Tungod kay sa time ni Noe maigsoon ang Dios nagsugo kong Noe, no? Pagbuhat og arka, no? Sa kahoy nga buker maigsoon, no? Ug buliton kini sulod og sa gawas, no? Amen. Maigsoon. Atong pao ng mga porsyon maigsoon, atong masabtan na to, no? Tungod kay wala tayo doktrina maigsoon nga out sa Biblia o sa mga doktrina sa apostolis. Tungod kay ang apostolis mao na atong amahan sa pagtuo diha kang Kristo maigsoon, no? Tungod kay kung muwalit sa atong muwalit ta maigsoon sa ato ang kaugalingong pagwali maigsoon, Pablo nag-ingon kung bisan pang anghel manaaw gikan sa langit maigsoon magawali sa mayong balita magawali maigsoon sa supak sa ginawali ng Apostol Pablo maigsoon patungo siya maigsoon, no? Mo na maigsoon nga Pilipor kay maigsoon nga adunay tindog dinhi maigsoon ug magadala sa pulong sa Ginoo nga iya tanas Ginoo maigsoon, no? Tungod kay adunay nagawali maigsoon giwali si Kristo lang maigsoon, no? Ug walay pulong. Muna ang pulong nga walay kinabuhi, no? Tungod kay si Kristo ningon, ang unod walay kapuslanan. Apan ang pulong nga akong ginasulti kaninyo, kini espiritu nga naghatag og kinabuhi maigsoon, no? Muna ang kinahanglan iwali maigsoon adunay pulong, no? Ni Kristo, no? Muna sa time ni Noah maigsoon, walay laing kahoy dito maigsoon, no? Kahoy nga buker, no? Ang buper maigsoon mo na itong doktrina karon, no? Doktrina sa mga apostolis maigsoon. O mga bulit ni maigsoon sa sulod sa gawas, mga Espiritu Santo maigsoon, no? Aron walay lain magsulod maigsoon, no? Kung ningon siya maigsoon, buliton sa salom, no? Muna ang salom maigsoon, ang balang Espiritu, muna yung mga bulit maigsoon sa ato maigsoon, no? Sa doktrina nga ato karon nga dawat maigsoon gikan sa mga apostolis. Umingon siya, muning kalapad, muning kahabog, no? Muning taso, no? Ug ang portahan sa likod, ug ang bintana sa ibabaw maigsoon, no? Ug kana maigsoon gituman niya Noe maigsoon. Ang pangutana maigsoon, anong nasa likod ang portahan, no? Maigsoon tungod kay sa pagsulod nimo maigsoon. Sa atong time karon maigsoon, ang atong arka maigsoon, mao yung pulong sa Ginoo, no? Pagsulod nimo karon maigsoon sa maong arka, dili ikaw ang magauna, no? Ang Dios maigsoon, si Kristo maigsoon, no? Naka sa likod ni Kristo maigsoon, si Kristo mao mo imong sundon maigsoon, no? Mao na nga ang pultahan nasa likod, no? Ug kanunay ka naghangad ngadto sa langit, no? Tungod kay ang Dios to sa langit maigsoon, no? Tungod kay siya ingon, ang langit akong trono, ug ang yuta akong tumbanan, no? Una maigsoon, ingon ko maigsoon, wala tay lain doktrina, no? Ang pungutan na maigsoon, unsa man atong mga doktrina maigsoon, no? No? Kanunay ginawali sa atong pastor maigsoon, may tungod sa gadhin, no? Ang pagka-Diyos tungod kay mo na una ang giwali sa mga apostolis maigsoon, no? Ang pagka-Diyos o sa diyang mailan ang pagka-Diyos bautismuhan sa pangalan ni Kristo maigsoon, no? Muna kanunay maigsoon diha magsukad ang atong ang pagtuo sa atong nadungog, no? Tungod kay kung watay nadungog maigsoon watay tuan, no? Ug kinsa pud maigsoon kining ingon Isayas, no? Kinsa bay magatuo sa nga pulong ng dungog nila gikan kanamo, no? Ug walay lain magatuo karon maigsoon kita, no? Kita ang magatuo maigsoon, no? Ay hatag sa lain maigsoon. Kita, no? Muna nga sa wala pay pundasyon ng kalibutan maigsoon ang Dios nagapili na kanatong daan nga mahimong balaan, tarong, walay kasaway at tubangan sa tumbing nga Dios, no?
ang pangutana ng igsoon, usa man ang pagkabalaan ng igsoon, ang pagkamatarong, no? Bahin sa mga bayan ng igsoon, kung ikaw nagpalda ng igsoon, una ang pagkabalaan ng pagkamatarong, no? Kung dili ka magpaputol sa imong buhok, dili ka mag-lipstick, no? Eyebrow, dili ka mag-kiss imong kilay, no? Ng igsoon, dili ka magpantalon, no? Ang iyong pagkamatarong, kailangan ng igsoon, nagapalda ka, no? Kung sa'y naan mo ng igsoon, di na mo usbon, no? Kaya nata sa time of restoration ng igsoon, no? Kung sa'y nawala, na doktrina, kanito ng igsoon, apostolis, mura na ibalik ng igsoon, no? Dili na kinahanglan dugangan, dito na kuwaan ng igsoon, no? Tungod kay ang pulong sa Diyos na gaingon. Si bisan kinsa magkuha, yung tinagnan ng basahon, pagkakuhaan usab ang bahin niya sa kahoy sa kinabuhit, no? O kinsa ang dugang nini, dugangan usab ang iyang mga hampak, no? Una mga igsoon nga, sa diyang nadunggan at itong pulong, ang pulong sa Diyos mga igsoon, ug walay lain gatuon ini mga igsoon, kita mga igsoon, no? At itong pinili sa Diyos, sa wala pa'y pundasyon sa kalibutan, ang imong espirituanong pagkatao mga igsoon, unay nagkinahanglan ni ini, no? Tungod kay matupiswali kaniya ang tao, dili magbuhi sa tinapay lamang, kundi sa tagpulong gula sa baba sa itong Diyos mga igsoon, no? Isa man itong dili magbuhi sa tinapay, no? Tungod kay kita mga igsoon, dili ta kagwanta, dili ta kakaon ng tulos sa adlaw, no? Ini atong lawas, no? Magmirinda pang kita mga igsoon, no? Tungod kay di ta kakaon, luya na atong lawas, no? Kinsa man itong dili magbuhian na mga igsoon sa laki, dili mabuhi kanon, dili mabuhi tinapay, dito to. At itong espirituanong pagkatao ni mong maigsoon, anasi mong sulod, no? Nagibutang sa Diyos, nga walain kinabuhi niya ito maigsoon, ang pangandoy niya ito ang pulong sa Diyos. Kaya maurag ito yung mabuhi siya ito maigsoon sa pulong sa Diyos maigsoon. Dili siya mabuhi sa pagkaon, no? Una, pag-alagad sa Ginoo maigsoon, dili pa portahay, no? Muna nga, pag-anhin na ito sa simbahan, dili kay, porque tagaan-tas ito pastor porta, muanhita, no? Pag-simba ko kay itong pastor ng hatag porta, no? Sa time na di ka tagaan may gusoon, hindi na ka musimba, no? Yan naman ang Diyos, nakakita sa imong sulod, no? Nga ang material mo after may gusoon, wala kay ginhi, na napukaw di sa imong sulod, may gusoon, tungod kay dili ka kabahin ng mensahe may gusoon, no? Muna nga, ang atong pagtumaigsoon, atong hangad, no? Maigsoon, ang espirituanong butang, no? Muna si Kristo, si Apostol Pablo nag-ingon nga, itumungta kanunay ang atong nuna sa butang sa langit, maigsoon nga, diin si Kristo ato ang nalingkod sa tuo, sa trono sa atong amahan, no? Adios. Maigsoon, tungod kay kung kanunay nagatumong, atong nahuna, ato sa butang sa langit, maigsoon, sa unsa pa yung mga battles, kinabuhi may igsoon pagsulay, dili ka matandog may igsoon, no? Tungod kay wala ka nag-aftera na. Ang imong kinasururan may igsoon, ang espirituanong pagkatao ni may igsoon, wala nag-aftera na may igsoon sa mga butan, yung kibutan na may igsoon, no? Tungod kay dili na iyang kinaiya, no? Ang kinaiya to, kinaiya ni Kristo may igsoon. Mo to'y mo dawat sa pulong sa Dios, o mo to'y mo tuo sa giwali sa magwali, no? At itong espirituhanong tao, anasi mong sulod may igsoon, naong dinhi sa itong buhay nga Diyos may igsoon, sa napatat sa iyang isipan may igsoon, sa dihang yatang ipadala ng kalibutan na may igsoon, ang suluban, at itong langit, itong pagkatao na itong may igsoon, wala ito siya makita may igsoon, no? Tungod kay ang makita sa tuwa, ang kalibutan, tungod kay ang atong unod na tao sa lanan ng igsoon. Busa, dili to siya makita without Word of God, no? Kaya ang pulong sa Dios mao nang ulan ng igsoon, magapukaw sa dinhing ana sa sulod, no? Mao nang makadungog kami igsoon nga dili ka pwede mamantalon. Tungod kay ang Dios nag-iingon sa Deuteronomy 22:5, no?
nga ang babae dili kinahanglan gasulob sa bisti sa lalaki, no? Ingon mga malalaki gasulob sa bisti sa babae kay kun sa bisan kinsa magabuhat ini tanan sa mata ni Jehova, no? Wala may igsoon nga samtang napay mata atong Dios di na ito mataguan ng igsoon kung si David testimonya na ang Diyos Israel dili matagpilaw ni makatulog, no? O nang ganun na nagkatanaw ang atong buhay nga Diyos, no? Punta na atong asa man ang atong Diyos karong may igsoon. Nasa iyang pulong may igsoon, no? Muna, ingon si Kristo, bisan kinsa magapabilin sa akong pulong, ug akong pulong magapabilin nga kaniya, ako ang amahan magapuyo ana siyang sulod, no? Muna nga dalay ko ng buhay nga Diyos, kung ikaw nakadungog sa pulong sa Diyos may igsoon, bisan pag ningon ka naanad man kong pantalon, no? Naanan mo paputulog buhok kay hasol kayo, no? Kung dumi may igsoon ang imong kaaway sa imorang kaugalingon may igsoon, no? Ang imong kaugalingon o imong kaaway karon may igsoon sa dihang na dungog imong pulong sa Ginoo. Kanang mo reason niya may igsoon mao na imong unod, no? Pero ang espirituanong pagkatao ni mga igsoon mao na pangandoy ana may igsoon. Mao na adunay battle o pagig-away sa atong kaugalingon sa diha nga ang dunggan nato ang pulong sa Dios nga ginawali sa ginapadala sa Dios nga igsoon, no? Tungod kay di ka kawali nga igsoon sa pulong sa Dios, sa pulong ni Kristo, di sa espiritu sa matura nga igsoon, kung dili ka pinadala nga igsoon, no? Tungod kay ang imong iwali supak sa kasulatan nga igsoon, no? Una mga igsoon, wala kay question ngano nga sa limala paldata, no? Ug magalakaw ta magapalda mga igsoon tungod kay ang Dios wala ra simbahan, no? Sinatuta nga palda pagabot sa balay pantalon ako, no? Ang Dios wala di simbahan ng igsoon. Wala ra diya simbahan, no? Ati si mong panimalay, no? Tungod kay ang pulong sa Dios migsoon imong nadunggan kanunay kauban na nimo migsoon, no? Bisan asa ka. Muna yun si Kristo, kundin gani ako at usab kamo dito, no? Sa asa sa iyang pulong migsoon, no? Unang di nato mataguan ang Dios migsoon, no? Atong pastor atong mataguan, no? Unang uban nga padulong ng pastor, dali-dali dayon, no? Ug muso to palda, no? Una nga ang patalon wala nang hubo. Di apina na lang og palda, no? Unya ang pikas gi pasaka. Pikas wala masaka, no? Kita gyapon, no? Muna ang igsoon nga ang pastor ato nang mataguan, no? Muna nga ang Dios, ang pastor mataguan pero ang Dios dili mataguan may igsoon tungod kay walay taong pastor may igsoon. Ang Dios may pastor na to, no? Ang Balaan Espiritu may pastor, no? Unang dito katago, no? Unang dito pwede may igsoon nga nakadungog tas pulong sa Ginoo. Sumala sa Ginoo ni Isaias, kinsa ba ang gatuon ini, no? Gikan kanamo, no? Kinsa man may igsoon. Ginapihatag sa lain may igsoon. Kita moingon ta ako, no? Ako magatuwa na, no? Ulay pagduwa-duwa may igsoon. Ug kining pulong sa Dios may igsoon, mao ni magpakita, no? Kung kinsa ka, no? Tungod kay mao ni magpagawas may igsoon sa imong tinuod pagkatao may igsoon, no? Tungod kay mao ni magpagawas mayon sa binhi ng igsoon, ang ulan wala ga produce og binhi kundi lang binhi na nadaan, no? Amen. Nadaan sa yuta ng igsoon, no? Igo na lang ang ulan gapukaw ni ug mugawas kung sa siyang klase ug matang binhi ng igsoon, makaon ba siya o dili makaon ng igsoon, no? Mayong ka dili makaon ng igsoon, ang produce na siya kamatayon, no? Kung mayroon kang makaon, produce ng kinabuhi dayon, no? Kinabuhi, no? Muna may igsoon,
kung mugawas ang imong pagkatao maigsoon, ang espiritual ng pagkatao diyan nimo maigsoon, kana maigsoon mo na nagkinahanglan sa pulong sa Dios. Maigsoon kay tungod kay dili na siya mabuhi sa material nga bagay maigsoon, no? Muna espiritualong butang ug ang pulong sa Dios mo na yung makabuhi niya na maigsoon, no? Muna sa atong doktrina maigsoon nga nawala, no? Kaya na lang kinahanglan maigsoon ato ang ibalik, no? Restoration maigsoon, no? Ug dili pwede dugangan, dili po pwede kuhaan maigsoon sa diyan na dungog nimong pulong sa Ginoo. Ayaw pagkaya yung kasing-kasing sumala sa Hebrewanon maigsoon. Kaya ang espiritu mo yung kasulti maigsoon, dili na ito pagayon itong kasing-kasing, ha? Dili, walay-lain maigsoon, dahil kasing-kasing maigsoon. Katong dili iya sa Dios maigsoon, no? Pero kung ikaw karon maigsoon, sa pinili sa Dios, wala pa itong dasyos libutan, kaya mo ni nadunggan, doon na kay kalipay, no? Kalipay, nga walay sama maigsoon, no? Tungod kay dili ka malipay nga tagaan kag bugas, tagag sinina, no? Dili na malipay maigsoon ang imong espiritualong pagkatao maigsoon ni anak, no? Tungod kay butang na sa kalibutan maigsoon nga walay kapuslanan maigsoon, no? Una kinahanglan nato maigsoon ang pulong sa Dios aron mapukaw kung unsa klaseng dinhi nga sa atong sulod, no? Muni mo pakita, no? Sukul ba kayo maigsoon nga makadungog ka sa pulong sa Ginoo maigsoon tungod kay diha ka ma-justify maigsoon og bisa ka, no? Diha ka mailhan, no? Kung iya ba ka siyawa, ug iya ka sa Dios maigsoon, no? Kung imo ning gituman maigsoon, imo ning higugmang buhi nga Dios nato maigsoon, no? Tungod kay ang Dios gingon kung higugmang sa kuha, bantay akong pulong pagtuman ninyo, no? Apan kung di mo ni tumanon maigsoon, wala kang higugma sa Dios. Bisan pag niyon ka nga higugma ko sa Dios maigsoon, no? O bisan pag adlaw sa Domingo gasimba ka Miyerkules, no? Maigsoon, kung wala mo ni kinabuhi maigsoon, walay kapuslanan mong pagsimba tungod kay wa ka kasimba sa Dios. Kaya ang pagsimba sa Dios ang pagkinabuhi siyang pulong, no? Muna maigsoon, magsimba lang ka sa Dios. Diya si Espiritu kamaturan nga mao ang pulong ni Kristo maigsoon na imo ikinabuhi, no? Bisan pag ang pulong ni Kristo maigsoon mo nadunggan, hindi mo ikinabuhi, huwag yapon ka magsimba sa Espiritu kamaturan, no? Tungod kay wa nimo ikinabuhi ang Espiritu kamaturan mo nadunggan karon maigsoon, no? Una nga dalaygon ang buhi nga Dios nga kinahanglan maigsoon mahibalik ta, no? Sa doktrina sa atong apostolis maigsoon. Tungod kay kanang doktrina sa atong apostolis maigsoon, muna doktrina ni Kristo maigsoon, no? Inibilin niya sa mga apostolis, no? Muna nga dalaygon ang buhi nga Dios sa kanunay niya maigsoon pag-atiman ka na to, no? Nganong gisultihan tayo niya maigsoon, nganong gitinumduman ta, tungod kay ang Dios gugma, no? God is love maigsoon, no? Sa diha maigsoon nga higugma ka sa usa ka babae maigsoon sa imong baton, sultihan ni maigsoon higugma ka, no? Musa kang Dios maigsoon, no? Una yung maigsoon nga naminyot, no? Tungod kay atong isulti sa atong hinigugma o sila ni dawat maigsoon, no? Kanato musa lang itong Diyos maigsoon nahigugma ang Diyos kanato isultihan ta naras ato ang maigsoon ug dawaton nato sa gilid, no? Muna nga kinahanglan maigsoon kay ang Diyos nahigugma man kanato higugmaon po nato siya maigsoon sasa nga bahin maigsoon siya mahigugmaon nato siya atong tumanon ang atong nadunggan, no? Ang pulong atong dunggan, pulong ni Kristo maigsoon, mao na atong kinabuhi, no? Mao na maigsoon nga kanunay mo away atong kugalingon,
aside sa Lucky, Migson, sa church ta Mulakaw, no? Sando-sando, maghubo-hubo, Migson. Wala na si mensahe, Migson, no? Hindi na pwede si mensahe, no? Yang lan, formal tang mga tao. Tungod kay mga tao to sa Diyos, Migson, no? Ang Diyos, ang formal, Migson, pinag-formal, no? Una nga, kung niya ka sa Diyos, Migson, formal ko ka manamit, no? Nang babae, ang uban, magpalda, pero siksi po kayo, no? Abot po diri. Wala kaya po nag-require, Migson, sa mensahe, Migson, no? Bawal kaya po na, Migson. Kinanglan, lapas sa tuhod. O maabot pa sa tigil, Migson, no? O na yung sakto nga panamit sa babae, Migson, no? Kung dili pwede nga the lipstick, the make-up, no? Paputol sa buhok, Migson, ang babae, no? Nanglan, ano na tayo tag-as ng mga buhok, no? Ano tayo formal, Migson, aron ang kita. Isa na kinaya, Migson, kang Kristo, Migson, no? Kung imo nang gihimo, dili ikaw nakita. Isa nakita, si Kristo, no? Tungod kay dili na kinaya si mong lawas, no? Kinaya ni Kristo, Migson. Imong isulog, no? Kung nangadalay ko ng buhay nga Diyos karong kapunon, gabiyon, no? Natunay ka panalangin atong buhay nga Diyos sa matag usa nato nga ang pulong sa Diyos kanunay ka pinungdom ka nato tungod kay ang balang espiritu kanunay niya gipadala niya Migson aron magatudlos ng butang, no? Ug magapahinumdom ka nato sa tanan niya gisulti Migson, no? So kanunay ta gipinumduman, no? Sa ato pa Migson nasultihan na ta, no? So, sa diyang nasultihan na ta Migson, pahinumduman na po ta niya, no? Ano man, tungod kay siya ang maglilipay, no? Aron malipay ta, no? Sa diyang nasayra na to ang tinuod nga pagtulunan, Migson, kay gitudluan tas blan espiritu, Migson, nalipay ta, no? Isa to nalipay, anang espirituanong pagkatao na nasa mong sulod, Migson, mo na nalipay na, no? Tungod kay kini atong unod, ang gitingwaan ni Migson, unod nun itong mga butang, no? Apan, atong langit nun, ang pagkatao ni mo, ang gitingwa to, ang langit ng mga butang, Migson, no? Unang Migson, nga ang Diyos, nahigugma ka na to, isultihan ta Migson sa tinuod, no? O ato na Migson, may bawaan, no? Ang tinago, no? Atong buhay nga Diyos, pinaagis pagdala niya sa prophet Migson, no? Sa atong time, no? Una nga dalay ko ng buhay nga Diyos, anong idawat ko prophet Migson? Tungod kay nibalik ko sa kasulatan, ibalik ko rin sa Biblia, Migson, no? Kaya ang pulong sa prophet Migson, wala nakigbatok rin sa Biblia, no? Pero nakigbatok siya rin sa Biblia, Migson, ang iyang mga wali, Migson, di na ko siya dawaton sa dawaton niya, Migson, no? Hindi ko madawat, no? Tungod kay ang prophet mismo ningon, back to Bible, no? Una nga, dalay ko ng buhay nga Diyos, sa diya nga, dunggan ako, ang message prophet Migson, ibalik ko Biblia, no? Akong gitanaw, no? Pagtanaw na ko sa Biblia, ang iyang iwali, Migson, uyon sa kasulatan, no? Amen. Una itinawag ng prophet Migson, no? Anong na prophet Migson? Tungod kay napay tinago, no? Kung wala na tinago, Migson, wala na prophet Migson, no? Tungod kay ang Diyos, dili magabuhat sa bisang unsang butang, Migson, gawas po nang iyang tinago, ang dinatugan siyang ulipon ng mga propeta, Migson, no? So dili ang Diyos, mga direct ka na ito, Migson, mga tudlo, no? Kung dili mag-agi sa prophet, Migson, no? Aron masayra na ito, Migson, unsa ang tinago, no? Migson, muna nga din na ito sayangan ang pulong sa Diyos, atong nadunggan, no? Tungod kay ang Diyos gugmangan, ipadalaan ta niyan prophet Migson, no? Sa aware, no? Tungod kay Migson, wata masayod Migson, nga unsa ang tinuod nga pagtulunan, no? Tungod kay daghan kay pagtulunan ng kalibutan na Migson, no? Unang uban nga, dirira ko kay diri man ko na tao. Diri po ko na niguang
sa mga tulunan, no? Dili po kumamatay, no? Tungod kay wala siyang sayod maigsoon, no? Kung sa tinuod nga pagtulunan, no? Muna nga dalaygon ang buhi nga Dios sa takusa nato nga sa kadaghan tao sa kalibutan maigsoon, usa ko maigsoon. Nga nakadungog ni mensahe, naabtan ni mensahe maigsoon, no? Ug dili lang nakadungog lang maigsoon, no? Kung dili ni tuo maigsoon, ituman ni maigsoon, no? Muna nga natay prophet maigsoon tungod kay dili ta katugkan ng balang sulatan without prophet maigsoon, no? Tungod kay ang prophet mo ng Espiritu Santo, no? Siya ang apostol, prophet, evangelist, siya ang pastor, siya ang magtudlo ka nato maigsoon. Kana yan ibutang diha sa simbahan maigsoon, no? Sa iglesia na ibutang maigsoon. Aron maigsoon nga mabulit ta maigsoon, no? Ug dili mo sulod ang lain mga doktrina maigsoon, no? Dili na ta maigsoon kay tungod kay kung dili mo sulod ang tubig, no? Sa arka, no? Tungod kay kung masudlan sa tubig ang arka maigsoon, siya may tapos sulod, mabuhi o mamatay, no? Mamatay maigsoon, no? Una nga ginabulit na maigsoon sa salom, sulod sa gawas, no? Ugulay lain salom maigsoon ang balang espiritu, maoy magabulit niya na. Diin magkadugtong maigsoon ang pulong o pulong maigsoon, no? Nga tinuod nga pulong maigsoon, nga ang pulong ni Kristo maigsoon, nga mao na ang atong ito'y muha ka maigsoon tapos gabiyon maigsoon, no? Ug dalaygon ang buhi nga Dios, nga ang pulong sa Dios sama sa arka maigsoon, no? Andam na bata sa pagsulod maigsoon. Kung ikaw na itong panahon na maigsoon, usulod ba ka itong arka maigsoon? Panahon sa luno, no? Kaingong ka musulod ka maigsoon, no? Kung ka itong arka maigsoon, wala ito gibuhat may maigsoon. Aron siya maluwas, no? Gibuhat itong arka maigsoon para ito sa luno, no? Kaya kung bisan kinsa mo buhat ato musulod niya itong arka maigsoon maluwas, no? Unang message karon maigsoon ang mensahe sa panahonan, wala ka giwalihan maigsoon aron ka ma-rapture, no? Kundi ang message million para sa rapture maigsoon, no? Ma-rapture ka maigsoon, no? Para sa rapture ng mensahe maigsoon. Muta na kang gano nga wala ka giwalihan para ma-rapture maigsoon. Tungod kay kung giwalihan lang gani ka kinabuhi, ma-rapture na ka, no? Unay pasabot ana nga wala ka giwalihan lang ka, unya ma-rapture na ka, no? Apan ang pasabot maigsoon sa ginatawag nato ang mensahe para sa rapture maigsoon kay kung kinsa kadto nagkinabuhian ni mensahe mo ito'y ma-rapture, no? Amen. Maigsoon mo na ipasabot maigsoon, no? Ngunit kay usay ningunta nga di na ta maminaw sa pulong sa Ginoo, no? Hindi ta rapture, no? Kaya ang mensahe na maigsoon para wala day ta giwalihan ini aron ma-rapture. Kundi kining mensahe para sa rapture maigsoon, no? Una magibog ta dili lang kung minas mensahe mo magyapon na ta ma-rapture, no? Maigsoon ang kasabot nga nakadungog kag mensahe maigsoon, di ka kinabuhi ma-rapture gyapon ka tungod kay nakadungog kag wali, no? Maigsoon. Pero ang tinuod maigsoon kining mensahe para ni rapture maigsoon, no? Kinsa to nagkinabuhian ning mensahe mo ti rapture maigsoon, no? Kay bisan pag ang arka gibuhat ni Noe ug di siya mosulod niya to maigsoon, patay gyapon siya maigsoon, no? Di gyapon siya mabuhi, no? Tungod kay katong arka maigsoon para sa lunok na ito maigsoon, no? Isang pag sinuya nagbuhat adto, ug human sa pagbuhat niya maigsoon, ug dili siya musulod, patay gyapon, no? Una maigsoon, dinis mensahe maigsoon, wala ka giwalihan maigsoon aron ka maiwas, no? Ang mensahe para sa rapture maigsoon, kay kung Kristo kinabuhian ni mensahe maigsoon, maura to'y ma-rapture maigsoon, no? Una nga dalaygon ang buhi nga Dios, nga siya pagtudlo ka nato,
Hindi gikan pa sa ipiso may igsoon. Ang binhi gitisok na mo sa Kristo, no? Unang dahon, no? Katulong dahon, kaupat na dahon, igsoon. Antos sa kalima, kaunom. Sa kapito may igsoon, gawas ang bunga maong bride may igsoon. Sa atong panahon na, no? Una may igsoon, hindi na siya magawas. Kung walang pulong sa Diyos may igsoon, no? Ang bride, di na kagawas kung di na siya kadungog sa pulong sa Ginoo, no? Tungod kay kung ikaw mupugas og mais, no? Tungod kay natural type spiritual megson. Kung giulanan na siya megson sa imong pagpugas maturok na, no? Apan gikan niya nagwa na ulan megson. Kung tubo na yung anak na, no? Dili na mo taas megson. Dili na siya mutaas o dili na siya kapamunga may igsoon. Tungod kay kausara siya giulanan, no? Una nga ang Dios nagaingon kanato nga adlas nagtigom ni nato biyaan, no? So Domingo gapaulan siya sa pulong sa Dios, no? Nagapaulan siya kanato para matubo ta, no? Adlas Miyerkules di na to biyaan megson simba ta aron mutubo ta megson hantod nga makapamunga ta megson, no? Amen. Tungod kay di ka kapamunga kung simba ka karon sunod di na po kam simba, no? Usahay simba kag Miyerkules sa dili na po, no? Sa naakas duol naakas mong panimalay, no? Wala kay giadtuan malayo di na po kam simba, no? Sa pagtubo sa imong binhi igsoon butang sa Dios kung naa kay binhi, no? Yes, ni pinasuruan ng igsoon, no? Kung na may igsoon nga nagabisbis ang Dios gikan sa ikiso, no? Anto dinis lalo siya may igsoon ug migawas ang bunga ng igsoon. Kristo nga mao ang bride ng igsoon ni kapusang panahon ug kinsa sila may igsoon. Kita mao may igsoon, no? Mo na nga platpakan atong Diyos ng igsoon. Dalay ng Diyos kanunay gabisbis ka na to, magapaulan, no? Siyang pulong aron mutubo para may igsoon. Muna nga pastor gayong word added to word, no? Added to hantod nga mapul ang word, no? Amen. No? Tungod kaya doon na kayo nasabtan karon, simba na po kasunod, ang isa, sunod, simba na po masabtan po isa, duha na, no? Amen. Kung simba na po kasunod, tulo na, no? Hantod mapul mo ang pulong sa Ginoo kinabuhi, no? Amen. Pero dili ka mo simba, tagsara ka mo simba. Pasabot lang wa kay nasabtan, no? Kay tagsara mo kay mo simba, no? Kaya una po kayo nasabtan, tumigil ka mo simba, no? Tungod kay ang imong nasabtan na dili biyan ang adlas magtigom, tungod kay na kanunay ang Dios nagasulti, nagapinom ka nato o nagatudlo ka nato, no? Sa wala nato may bawi iyang gipaybaw ka natin may igsoon, no? Anong isultihan ta may igsoon? Nini? Tungod kay ang Dios gugma, no? Amen. Atong tema may igsoon, God is love, no? Dili ang Dios magsilot sa tao nga wala niya masultihi, no? Sultihan kadaan may igsoon. Kundi ka mutuman bago ka silutan, no? Muna may igsoon nga ang Dios gugma tungod kay siya gasulti daan, no? Muna matarong ang hukom sa Dios. Amen. Tungod kay dili siya ditso mo hukom dayon, no? Sultihan kadaan, sidaan ka, no? Muna ang gugma sa Dios maigsoon kanato. Wala ta gihukman bisan pa sa dilita sakop sa katilingban Israel. Tungod kay ang katawhan sa Dios Israel nang maigsoon. Wala tay labot, no? Apan tungod kay ang Dios God is love. Wala ta gisilutan dayon maigsoon, no? Yang gibuhat ang tanan ng igsoon. Una, yang ipadala yung bugtong anak, no? Yang gihatag, no? Sa tupa kung natay gugma, nga po tayo gihatag, no? Kaya ang Diyos gugma man na siya gihatag. Isang yang gihatag, yung bugtong anak, no? Ng igsoon, no? So kita po kung naigugma sa itong buhay nga Diyos, nga po tayo gihatag, no? Thanksgiving ng igsoon, no? Mo na migsoon nga dili lang sa tuig Thanksgiving ta, no?
every time may igsoon. Ano na tayo ginahatag sa tunggoy nga Dios, no? Tungod kay sa times Thanksgiving may igsoon, sa diminution may igsoon, no? Ay istorya illustration may igsoon, yan na, no? Ang tanan naghatag na og mga mais, saging, no? Kay mao na kuan sa diminution ritual ba, no? Halad ni Kain, no? May halad ni Kain, no? Amen. Mais, saging, mga butong, no? Sagun sa diha mo na ato diha, no? On sa Thanksgiving, no? Apan nato yung sa katao may igsoon nga wa gyud siya ihatag, no? Ang mga bukag ibutang na daan diha, no? Ay tungod kay mo na giandam sa mo na naandan sa mga administration may igsoon, no? Naghatag na puno na tong bukag nga tulo to ka bukag may igsoon. Ang isa wala to masudli, no? Ang duha lang ang puno, no? At isa ka tao may igsoon tungod kay wa gyud siya ikahatag may igsoon. Siya mismo niya dito nisud sa bukag, no? Tungod kay ningon siya may igsoon. Wala ko'y gihatag sa unsa may igsoon. Ang akong kaugalingon no ihatag ko sa Ginoo, no? Lakpakan na itong may igsoon, no? Atong sarili may igsoon atong ihatag, no? Mao na kung nahigugma kami igsoon sa atong buhay nga Dios, ihatag nimo imong kaugalingon karon sa buhay nga Dios, no? Sa unang paghatag, kinabuhi ng iyang pulong may igsoon, no? Imong kinabuhi o akong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Mao na ipaghatag sa atong kaugalingon, no? Aron nga si Kristo mahimugso kanato may igsoon. Tungod kay adunay born again may igsoon, no? Amen. Nahimugso ta una sa atong unod nun nga makasala. Una atong kinaiya nga pagkatao deta nahimugso una, no? Kinahanglan magpakatao ta pag-usab. Isa ta to ipakatao pag-usab. Katong langit na nimong tao na sa imong sulod, no? Motoy mo gudawat sa pulong sa Ginoo. Kinaya ni Kristo, no? Kung mo gawas ito may igsoon, mataw ka pag-usab may igsoon, ug dili na ikaw nakita, isa na nakita si Kristo na may igsoon, no? Tungod kay nagkataw ka pag-usab, no? Tungod kay kaniadto, ibakiro ka, no? Sismiso ka, no? Pakuan ka ng nasulat sa bakho nga hitatsi, no? Nagakuan ka ng sa meaning ana, no? Hitatsi, no? Himantayon tabian sismusa, no? Una siya may sunang meaning ana, no? Na, di ba, kakuan mo ng bakho, no? Hitatsi mong na ikupiritan na kumingson, no? Ang meaning ana, himantayon tabian sismusa, no? Mo na may igsoon ang imong unang pagkatao, no? Amen. Kinahanglan mawala ng igsoon ug imong ipagkatao si Kristo may igsoon, no? Karon dili na kasismusa, dili na katabian, dili na kami magtayo, no? May igsoon, dili na katig pangaway silingan, no? Na nakay gugma tungod kay ang Dios gugma man, na nakay gugma ang Dios nakita diya sa imuha, no? Ug diri sa ako ang igsoon tungod kay dili na ato ang gugma may igsoon kang Kristo na, no? Una nga si Kristo mismo ang makita sa ato ang igsoon, no? Ug dalay ko ng buhay nga Dios, dili ta sa kuma dili ta sa pulong sa Ginoo, dili pud mubo, no? Tama-tama ra igsoon, no? Ug dalay ko ng buhay nga Dios. Samtang igsoon na patong pastor igsoon, kinahanglan nito siya makasulti may igsoon, no? Tungod kay isang pang prophet nag-ingon nga respect your pastor, no? Amen. Tungod kay walay tao nga pastor may igsoon, no? Kanang pastor kasar na trabaho ng pastor igsoon wali sa pulong ni Kristo, no? Ug word nga pastor magbalantay, no? Ug walay lain magbalantay si Kristo may igsoon, no? Siya atong magbalantay ug siya atong pastor may igsoon, no? Ug dalay gyud ang buhi nga Dios inintak na sa kapunon, no? Sa pag-usa nato nga siya ang magpakaon kanato may igsoon, no? Dili mo mag-isip may igsoon nga
wala na siguro labot na Brother Rafael kay tindog naman diha, no? Apil ko maigsoon, no? Bisan pa tong pastor apil na, no? Kanang ginawali niya maigsoon, ninyo dungan. Ipaning kamutan po niya maigsoon, no? Ngayon kinabuhi maigsoon, no? Tungod kay mo na desire sa iyang singkasing, no? Mahuna, kusog, no? Maigsoon, tibuok niyang singkasing, kusog maigsoon, mahuna, no? Mga dalay ko ng buhay ng Diyos maigsoon, dalang sa itong pagtapos, akong yatag ang panahon sa itong pastor, sa pagtindog yun, siya na yung tapos maigsoon, no? Talapakan ang tunay na Diyos. Praise the Lord. May gabi ka na itong tanan. Malipayon man tanan. Palakpakan itong mga Diyos. No, salamat sa Ginoo sa mensahe. Very simply, deliver sa message. But tumpak. No, doon ay ito nga batak ng batak nga doon nagyoy unod. Di tinatawag nga unsa gyud ang mahitabo. No, so nga doon ay tulok bukag. Ang duha na puno na, doon ay usa, wala pa sulod. Pero kaya man sa ikahata, unsa, pero ang Biblia na yun, itugyan sa Diyos ang inyong kaugalingon, nga ingon, buhing halad may ng punon sa Diyos. Wa siya magdalag butong, wa siya magdalag unsa man, tungod kay by revelation, idala niya ang kaugalingon. Pero ang pinakatindi, misod siya sa bukag. No, yun anak kapag mapailubon pag maghalad, kaya niya na. Ha? So, mas bukag. No? Ang problema, kisa kay muda atong pastura, kaya mga pastor di mission, mora ba yung bit-bit ato? Di ba ha? Kanya katong tatong taong miyad to dito sa bukag, yan to isa liko ay matay ni himasa. No? Huwag himasa niya, niya pakanunon, please balay. Ha? Dili mo na lang, pastor. Praise the Lord. Pero ang halad migsoon, wala na to ihalad sa pastor nga magwawali. Ang atong gawgalion, gihalad na to sa Dios, pinaagi sa mensahe. No, mo na nga ang atong pagkinabuhi, mo ang atong pagsurrender. Salamat kay sa inyo ha, mga igsoon sa Tagala Union nga sa kanunay nagapadayon, nagapaminaw sa mensahe. Ang inyong pagpadayon o basibuton ng pagpaminaw, usa ka pagpa-identify o expression o pagpadayag sa inyong kaugalingon nga kamo adunay kalipay o kabahinan ngadto sa Dios. No, ang pagpadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, mo ang pagtugaan nga kamo portion na nga kamo kabahin sa Dios tungod kay aduna mo'y kalipay. Usa atimanan ninyo na, no? Dili reason nga moingon mo pabor na mo. Sultihan na mo sa tinod until today. Wala mo'y nakita nag-offering me, tama? Because gusto na mong ipaabot sa inyo tubangan nga ang among hangad dili salapi, dili butong, dili durian, dili unsa man. Dili mais kun dili kaluwasan diha ninyo alang sa kaymayan sa Dios. No? Ang among tumugtuyo nga makaambit mo sa among nambitan. Because ang Biblia nagkanayon sa book of Matthew, matud pa niya ang usa sa pinakadakong sugo mao kini, higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, higugma sa tibuok mong kalag ug sa labutan. So ang tinuod nga gugma, iyang giimpasahe sa ubos, higugma ang imong silingan. So kung kita na higugma sa Dios sa atuang pagtuog nga higugma na ta, tungod kay higugmaon lagi ang Dios, unya nga ato nadunggan mingon higugma na ta, pero ang atong silingan wa nato hatagig pagtagad nga maayo, maingon nga ang Dios maayo sa tao. No, bisan sa ato kabadlungon, unsa ta kabadlungon, pero ang Dios na natili sa iyang gugma, gipaulan niya ang langit, gipaturok niya ang mga makaon nga imong gitanom, siya nagpatubo, nagpabunga. What is a purpose? Aron mabuhi ka tungod kay siya nahigugma kanimo. Gitagaan kag may hunahuna, gitagaan kag pananaw, gitagaan kag kusog. Expression sa Dios nga nagpadayon nga nahigugma kanimo. But labaw sa tanan nin kagabion, usa ka mensahe na pod gipadala sa Dios sa imo ha, aron i-encourage ka nga likod ni ining atong lawas nga tanon, likod ni ining laglagunon nato nga kahimtang. Because mga hintil ta og labaw pa diha ni ata sa Laodicea nga panahon, pinakadautan nga panahon, labaw pa sa unang mga panahon. Mao ang pinakadautan nga panahon.
o laglagunon ta niya itong panahon. Apan tungod kay Dios gugma, nanatili nga gugma, nagpadalag mensahe. What is the purpose? Aron pagutanon ka, willing ba kang maluwas og dili? Willing ba kang tagaan sa kinahanglan og dili? Apan kung imong gihatagag bili ang mensahe, maingon gigitagag bili nimo ang saad ug ang kinabuhi nga gi-promise sa Dios diha sa imuha. Mo na maigsoon nga dili mo silot ang Dios nga reason pation ka. No, ikaw mismo mo'y nagpili. Ikaw mismo ay nagpili sa kamatayon. Dili ang Dios mo'y naghatag sa kamatayon. Because moingon ka kan Dios hatag sa kamatayon, mali ka na because God is love. No, gugma ang Dios. Apan na tao ta nga ginatawag dunay temporal life ug sa aton temporal life di pasagdaan ta niya. Apan human niya na gisultian ta. Nagpadala siya prophet, apostle, evangelist, pastor ug todo with the Holy Ghost. Ang purpose aron sultian ka, sultian ko, sultian tandanan. Wala exempted nga tao gisultian. What is the purpose? Aron masayran sa Dios kung willing ba ka nga muhalad si mo kaugalingon musud sa bukag, willing ba kang mutugyan si mo kaugalingon niya, pinaagi sa mensahe. Ngano? Aron makita sa Dios imong sincerity nga imong gidawat ang grasya, gidawat ang panalangin nga gi-offer nga mong eternal life likod niining atong yutan-ong kinabuhi. Mo na maigsoon nga ayaw sayang ang panahon. Habang napay panahon, napay paglahom. Dalaygon ang Dios may katapusan, ako nga kita pagtindog. Ato awiton, pag may paglahom, sa nagkatahara? Esperanza.
gunta, si Jesus ay gunta. Si Jesus ang akong esperanza. Praise the Lord. No, ayaw kalimot ang tema, God is Love. O ganina ang tema sa simba, panimbahon, ang higugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing, kalag ug salabutan, o higugma ang imong silingan. Mga igsoon, among ipabot kaninyo ang among kalipay sa papadayon ng napaglakbay, sa buluhaton, sa pagsabwag sa pulong sa Dios, ngadto sa maabot ug asang gusto sa Dios. Ang among gugma diha ninyo, among ipaabot nga pagsulti sa mensahe sa pulong sa Dios mahitungod sa pulong nga naghatag og kaluwasan. Ang pulong mahitungod sa rapture, dili kay walihan ka, marapture ka kun dili magkinabuhi ka. Amen. No? So, ang rapture maigsoon adunay usa ka dakong trabaho. Adunay usa ka dako nga obligasyones ang tao nga marapture. Musulod ta sa pulong sa Dios nga tayo ansyado sa bukag. Inahanglan musulod ka sa pulong sa Dios aron masipti ka. Musulod ka sa arka sa time sa lunog nasipti si Noah. Ug ang arka maigsoon protektado sa Holy Ghost nga walay tubig magkasulod. Ug kini pong pulong atong gidawat nga mo si Kristo sa porma nga pulong protektado sa Holy Ghost nga walay liking niini sa nakalain-lain doktrina kundi ang doktrina lang ni Kristo mo'y atong giaplika. Amen. No? Ayaw kalimot nga tungod sa gugma ingon siya nga tos magwawali usado at tulo magahisgot sa ungalan anak ko sa iyong taliwala. Wala siya minahanglag daghang tao ang iyang ipangandoy nga doon nalay usado at tulo nga magasimba nga ito niya ang Diyos nasa taliwala. Muna yung kagabiyon mapasalamaton kita nga ang Diyos yung uban ka nato o palakpakan nato tuboy ka dito. Magamputa labing balahan gamhanan sa limbahon nga Diyos dalaygon kanintak na sa kagabiyon Diyos ni Abraham ug Isaac ang Diyos sa mga propeta ang tagi sa langit siyuta sa talambutang imo o Diyos ang dungog himaya pagdaig pagpasalamat ang imong giharian magalungtad hangtod sa katapusan ang imong pagbulutan matuman sa langit sa naong sa kalibutan ug ang imong dominion hangtod sa kanturan ug sa walay kinutuban. Amen. Ikaw ang Diyos nga takos pagadaygon ug amo kang gidayeg ug ginasimba gila sa pangalan nga mo ginasampit nga mao si Jesus nga nasaliton maong Kristo. Salamat o Diyos sa mga pulong nga naghatag og kinabuhi ning kagabion. Salamat o Diyos sa imong pag-encourage sa batagos sa kanamo nga mga pulong nga nagdalag encouragement sa among pagpangalagad. Usa ka pulong nga naghatag og kalipay sa batagos sa kanamo aron kami mapadayunon nga mga pangalagad ug magasimba kanimo. Itugot o Diyos nga ang imong espiritu magatudlo sa batagos sa kanamo. Samtang kami magbulag-bulag sa human ining pagsulasalo sa pagkaong material ning kagabion ako naghangyo nga sa among pagbulag-bulag himuaw Dios nga tuburan sa panalangin espirituhanon ang mga pulong nga gikan kanimo ngadto sa mahuna-huna o kasing-kasing kalag nga magatubod ka to nga imong pagapukaon nga magadaloy sa usa ka tin-aw nga tubig nga dagdalag kinabuhi sa among kalag. Lord, pagigsulti kanamo pinagi sa mong espiritu gamit ang pulong nga naghatag og kinabuhi nga nadunggan karong gabihona nga mahimong malipayon ang matag sa kanamo ug malig-unon nga mga lagad ug magasimba diha kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Salamat o Dios sa mga pulong ug dalaygon ka sa way katapusan. Sa among pagbulag-bulag, ako naghangyo ikaw maging uban, magpanalangin ka namo, proteksyon ni kami sa among pagpanguli, among ipangamuyo ang imong balang espiritu nga magauban ka namo, magaproteksyon ka namo sa biyahe, ipalayo kami sa pagdagsa katauta katalagman, nga makauli kami sa dapit din kamigikan, ug iyon man sa mga kaigsunan o sa blindapita, panalanginin sila o Dios sa mga buhat sa ilang mga kamot, nagbuhay lang kinahanglan adlaw-adlaw, tagis lang may panglawas o proteksyon ni sila gikan sa lautan. Salamat ing tanan ug dalaygon ka bisan man sa pagkaon ni kagabiyon nga mong pagsulusuluan, ako naghangi ikaw mga panalangin nini nga maghatag kining may paglawas sa matag usa kanamo. Kining tanan o Dios akong gitugyan gisalig kanimo gilauman pasalamatan mo ikaw sa gamhanan ug balahan mong pangalan mo si Jesus nga nasaliton maong Kristo imong bugtong pinalanganak akong Ginoong Dios maluluwas. Amen. Amen. May gabi kanatong tanan. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yan, ang iya ka. Magpapicture ka dito sa Davao Oriental yan.
Kato kami sa likod o niya. Ina sila pa na. Kinatalan ka na mga congregation na. Di nato sa gubin. Unong lang. Yap, pagkakasal ko sa likod ng mga ano yung may ano yan. Manihapon sa ta. Manihapon sa ta. Mga sister. God bless, Pastor. Na-bless ko, Brad, sa mensahe sa tong Ginoo na gigamit ka paabot ato ba. Iya gid dali. Siya lagi paabutan na bro, no? Unang waktu belaka kay siya matuwa. Importante